হবে হাত তো তোর মঞ্জর কাতে করে মঞ্জর কাতে করে অষ্টাঙ্গ জগনাগে সপ্তাঙ্গ অসুসাধে সপ্তাঙ্গ অসুসাধে বলে ওটা ইউটিউবে ছাড়বা না মানে উল্টা করে ছাড়লে কেন অষ্টাঙ্গ জগনাগে সপ্তাঙ্গ অসুসাধে সপ্তাঙ্গ অসুসাধে जपा मंत्र विधि हमने चितरुधि हमने चितरुधि मंत्र विधि हमने चितरुधि करोटे फाड़ा आहार बाबा सन्यासी वारा श्री कथमे राम तारे कथमे राम तारे कथमे आणि आडे पास जायचं नाही का बाईक राहिले बाकी ए सन्नु ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಕೊಯ್ಲಿ ನೋಲು ಆಮೇಲೆ 5 ಲೀಟರ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ जन्म काके पले रे विवाह हे लेवारे विवाह हे लेवारे जन्म काके पले रे विवाह हे लेवारे विवाह हे लेवारे আর আমরা রঘুনাথের
मोबाइल टिके होला मिशन केड़े माटे होला लगे रे जा बाबा संज्ञा देवारा भाई मान को बुझा बोली कहले मोबाइल एंती करबार एंती कर ए टिंगरी बाबू देखा जाऊ ना साइड हो करो बहुत धाम टीवी डेली लाउची କରି କରି ଏଇ କେତୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବାବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଆମର ତ ଝାମ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ରେ ବାବା ଆଉ ତମେ ଏଇ ଝାମ ଯାତ୍ରାରେ ଶେଷ କରି ଯିବ ନା ହଁ କଟା କଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଝାମ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିକି ଯିବ ତ ହଁ ହେଲେ ତମର ମାତାଟି ଅଛି ନା ତମେ ଜଣେ ନାଇଁ ନା ଆମେ ଏକା ଲୋକ ଦେଖୁନୁ ଯେ ଜଟା ଜୁଟ କେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଛ ବାବାକୁ ହେଲେ ଅବାଲିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନା ଅବାଲିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା ଆମର ଏଇ ପଛପଟେ ଛାତ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହଁ ସେ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯାଇକି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଟିକେ ମାର ଆମକୁ ତ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଙ୍ଗବତ ପ୍ରିୟ ବାବା ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ए बाबा को मैं साथ गुटे